ସାଙ୍ଗ କାଲି ତ ମାନେ କାଲି ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲ ପ୍ଲାଜା ବେଶ ହୋଟେଲ ପ୍ଲାଜାରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆମେ ତ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ଟୋକା ଭାଇ 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 ତ ବଡ଼ ଭାଇକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭଳି କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୁଲ ଫିଲ୍ କରିଦେଉଛି ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ସେ ମୋ ଭଗବାନ ପାଥା ଟିକେ ମିଶାଇଲୁ ମୋ ଭଗବାନ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାନ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟା କହୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲୁ ମୋର ବାଡ଼େ ସରିଗଲାଣି ତୁ ଆ ଭିତରେ ପେଟ ଫୁଲ କରି କେତେ ପିଇବୁ ପେଟ ଫୁଲ କରି ଓଡ଼ିଆ ହରିଣୀଟା କିଏ କିରେ ଓଡ଼ିଆ ହରିଣୀ ହେଟା ବାଘୁଣୀଟା ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବି ଯାଉଥିବୁ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ତମେ ପଡ଼ିଗଲ ମୁଁ କୋଠି ହେଲି ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ସରିଲା ଦୁଇ ଜଣ ତ ଉଠିଲେ ଏତେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତମେ କେତେ ଭଦ୍ର ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଦିନରେ ମଦ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହବ ତମେ ମାନେ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ହଁ ତମ ଭଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଧକ୍କା ହେଇଛି ତାପରେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ କେତେ ଦରକାର ଖାଲି କୁହ 5,000 10,000 ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆଉ ଏତିକି ବଳିଛି ଯାହା ଏତିକି ବଳିଛି କେତେ ଦରକାର ଭଲ କର ପୁଅ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ କରିବ ତମ ବାପା ମା ତମ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ଯାହା କହିବୁ କହ ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ନାଁରେ ପଦେ କହିବୁ 1000 ଥର କହିବି ଆଉ ତମ କୋଟିପତି ହେଇପାର ହେଲେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ନିହାତି ଗୋଟେ ୱାର୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିବେ ଆମେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କହିବୁ ତୁ ଅଲଗା ବ୍ୟାଚଲର ଫ୍ୟାମିଲି କହିବୁ ସଦାବେଳେ ଅଜାଣତରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେବି ଏବେ ଜାଣି ଶୁଣି ତୋ ସହିତ ଧୋକା ହେବି ଦେଖିବି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ହଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦେଖିବୁନି କୋଉଠୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ତୁ ଏବେ ଦେଖିବୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଆ ଲୋକ ତୁ ଅମାନ ରାଶିର ଫ୍ୟାମିଲି କହିବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କହିବୁ ସେଇଟା ମୋତେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 2 तारीख बर्बाद कर दे तू ଏବେ ଖାଲି ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପେପରଟା ଚିଲିଛି କହିବି କି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ପେପର ଭଳିଆ ତମ ଡ୍ରେସଟାକୁ ବି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ଚିରି ଜିରି ଦେବେ ଚାଲ ମୁଁ ପାରିବି ଭାଇ पुलिस की खबर पता नहीं
पुलिस आसु हाँ पुलिस हम कौन पुलिस के छियो कहे बाटिया खाइबू जो रूल बाड़ी केबा देख बड़ भाई केड़ा बड़ ना केते लोक चिन्ही चलबे तते केते लोक चिन्ही चलबे ताकू के चिन्ही झिया पिला पुलिस सपोर्ट करबे ताकू ए सुन हम लफड़ा पड़ियन चल ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ତମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ତମେ କେତେ ଭଦ୍ର ଆଉ ତମର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ସେଇଟା ପୋଲିସ ତମକୁ ଜଣେଇଦେବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। रास्ता तुम जाऊ मुझे जाऊँ धक्का होगा से तुम पड़गल तुम पूरा टी पड़गल उठिले ये गोटे छोटी आक्सीडेंट और ये छोटी आक्सीडेंट को तुम थाना जाए पड़ेल पुलिस तुम लगुच कथा पुलिस ना सुनी बल्ल किना छाड़ी गला थाना भीतर पसी गला हम सब निशा उतर जीव थाना भीतर किए बसु चला पुलिस आसु पुलिस भाई फोन करती कथा करती सर मो इंटरव्यू दବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ଏ ପିଲାଟା ସେ ବହୁତ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଲା ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଚିରି ଦେଲା ଦେଖୁ ସାର୍ ओए ए झा जा को सत कहूची सब सत कहूची से झियो जहा कहूची सब सत सर अरे मो ताको देहरे नो से जानि सुनी मो देहरे आसी हमें दी जन से तळे पड़ी गलु तापरे उठला पर सॉरी कहू तो मैडम गाड़ी कोई बारम कर सर से गाड़ी कानो सुड़ियो सर सर एबारे मोदर बिजंदी देखो सर एडी प्योर मोदर पड़छि देखो सर सर काली रात में सागर बड़ बर्थडे पार्टी थी सेई बाय टिकट ड्रिंक्स को हां सर टिकट ठीक है सर सेई पे निशा टिके अवश्य अछि और सही कथा बाहर नहीं मैडम हम से धक्का सर सब बड़ कथा हम तळे पड़ी के उठी के देखला बेलू मो पॉकेट में वॉलेट सर सर कड़े डिजिटल चोरी व्हाट नो सर अब वॉलेट हां सर अरे 5000 की 10000 में टंका दिला सर हां हां 10000 हां 5000 सर वो वॉलेट तो ये केमती बोल देखो सर देखो तो ये नीचे को बचा पे नीचे पहुंची प्लीज सर आपण इनको अरेस्ट करू क्यों अरेस्ट कर मैं से कहउछोती माउस का चेक कर सारे तमे ताको वॉलेट देछ नो सर आपण तो कहि पाछो केमिति नो सर आपण ए कथा कहि पारुछन के माने का प्रजापति भाई बेटा चेक कर दे देखो देखो के मिछ कहउची कि सत को जगह पड़छो देखाओ बेटा सर वॉलेट के मुंह पे गिरे ताको वाला तुम में आसे कमी मते विश्वास करो सर ये विषय में किछि भी जाने सर मते विश्वास करो सर मैं विषय किछि जानि सर बोले का प्रजापति भाई कोन पाऊ अरे तू तो सब कहू मो चोरी कोई सर आजिकल झिया मान एटा गोटे ट्रेंड सर जानी सुनी बड़ लोगिया पो देखिले ता से धक्का आइछ तापर पैसा डिमांड करी यदि पैसा डिमांड न करे ताले अलगा प्रकार चोर होइतो पॉकेट मार दे सर आपको विश्वास सर सर देखो मु सेमी विषय न्यूज़ से आपण मते विश्वास करो प्रमाण बहुत विश्वास कोन करबी थाना को चला एटा चोरी केस सर को कथा नहीं सुनो मैं पिया बहुत चला केते बळे जेमिति मो ब्याग करथिले चुपचाप थाना को जीवा ना कांस्टेबल को डाकी सर को सब बहुत जरा को चेक के चीज सुनी नहीं चलो प्लीज मो कथा नहीं बुझा को चेक करो ए थाना को सर सर छियो छोरा थाना बोले अपमान लगे तो गाड़ी छाड़ो सर मो कंप्लेन भी कर अरे श्योर बर्तमान कंडीशन कंडीशन यस सर मैडम तक दी कानो दी हाथ धरी कहिबे मोर भूल हो गई एमिति भूल मार भाई बढ़िया भूल मांगे तो देखो भलो पिला बेले दया के दी कहउछंदी बोल मांगी दियो बोल थाना गरे बदनाम हो जियो सर पता नहीं कुछ नहीं घर में खाना नहीं तो कौन मोर भूल ही जाइछे It's okay.
careful. ଓ ବଡ଼ ଏଥର ଜାଣିପାରିଲ ପୋଲିସ ଡାକିବାଟା କାହାକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘଟଣାଟା ତମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ମୋ ନାଁଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ମୋ ନାଁ ହରମାନ ଦାସ।